Patient stable patient ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଫର୍ଦର ବେଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେଫିନେଟଲି one of the best institution in India ସେଠି ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ମେ ବି within 2-3 hours ଭିତରେ ଆମର ଡିସାଇଡ୍ ହେଉଛି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବି ଆସିବେ ଲୋକ ଡକ୍ଟର୍ସ ଟିମ୍ ରହିବେ ଆଉ ଏଠୁ ବି ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାପରେ ପରିବାର ବି ଲୋକ ଯିବେ ତ ବନ୍ଦ ସେଟା ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆଉ ଯୋଉଟା अदर कंडीशन से इम्प्रूव हाँ मैंने कहे पेसेंट एवं बर्तमान फ्लाइट आसो ऑल लॉजिस्टिक देखिक मे बी 2 hours 2.5 hours भितर जीवार संभावना डॉक्टर्स टीम अच्छा सेठिकार भी डॉक्टर्स अच्छा आमर भी डॉक्टर रहिबे फाइनली डिसाइड हम किए केमती कौन आम करवा बट डॉक्टर्स टीम विल